नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक. हालींच 15 ऑक्टोबर आदले मुखेलमंत्री रवी नाईक ताका पात्रांव म्हणटाले ते आमचे मदीं ना जाले. खुबशे लोक ताका दुखी जाले आनी म्हणपाक लागले की तेंचे कार्या बद्दल उलोवपाक लागले. जेन्ना ते होम मिनिस्टर आसले तेन्ना गोंयान गुंडइजम तांणी काबार केले, सारके लॉ अँड ऑर्डर तेंच्यांनी रस्त्यार हाडले. पण त्या टायमार जे अनसंग हिरोज आसले म्हणजे त्या टायमार वयले पुलीस ऑफिसर, त्या मदले एक देव बांदावलकर त्या टायमार पी.आय. आसले आनी मागीर डी.वाय.एस.पी. जावन ते रिटायर जाले. तांकां मेळपाक आमी आयला की त्या टायमार रवी नाईक हांणी तांकां कसो सपोर्ट दिलो आनी कसो गुंडइजम काबार करपाक गोंयान तांकां आदार मेळ्ळो. तर आमी मेळुया देव बांदोडकर हांकां. थँक्यू सर, तुम्ही वेळ दिलो म्हणून. हालींच 15 ऑक्टोबराक आदलो सी.एम. रवी नाईक ते होम मिनिस्टर सुद्दां आसले. त्या टायमार तुमी पी.आय. म्हणून आसले. सो तेन्नाची आमकां गजाली सांगा, कितें जाल्लें एक्चुअली? सगळ्यांक म्हजो नमस्कार. रवी हो रवीच उरतलो. तो एक बहुजन समाजाचो नेता. ताका सगळ्या लोकांच्या विशीं कळवळ आसली. तो एकूच कम्युनिटीक घेवन नाचनासलो. सगळे ते जावं मागीर हिंदू जावं मागीर क्रिस्तांव जावं मुस्लीम जावं आनीक खंयचे तेजे. रवी नाईकची जेन्ना पिड्ड्यार जाले तेजे म्हणून खुबशे लोक आयिल्ले, गोंयभरचे लोक. खूब दुकान आसले ते गजाल, पूण सगळ्यांचे तोंडार एक गजाल आसली म्हणटा ती, ते जेन्ना होम मिनिस्टर जाले तेन्ना गोंयान सगळे गुंडाइजम तेणी काबार केले आनी लॉ अँड ऑर्डर सारके बरे केले. सारके लोक उलयताले. लोकांक तेज्या विशीं एक कळवळो आसलो. कित्याक तो जेन्ना चीफ मिनिस्टर आसलो तेन्ना खंयच्याच गुंडाक जावं खंयच्याच एंटी सोशल एलिमेंटाक तांणी सोडूंक ना. तो मागीर केदोय व्हडलो जावं, तुमकां नांवां आसतलीं खबर कोणाक भितर घातलेले ते. लॉ अँड ऑर्डराक तो केन्नाच कॉम्प्रमायज करूंक ना. क्रायम्साकूय तेणी केन्नाच कॉम्प्रमायज करूंक ना. तेजी कितें इन्स्ट्रक्शनां येताली ती स्ट्रेट येताली. तो डायरेक्ट केन्ना केन्ना फोन करतालो, नाजाल्यार तेजो पी.ए. करतालो आनी सरळ सांगतालो, बाबा रे हो ही असली मस्ती, ही असली गुंडायजम आमकां नाका म्हणून, ही काबार कर. तेंचेर एक्शन घेवया म्हणटालो तो कोणी असो. सरळ सांगतालो तो आनी तितून कॉम्प्रमायज बीन कांय ना. तुका जाय तशी एक्शन घे, हांव आसा म्हणटालो. तुमी पी.आय. आसले तेन्ना पणजे एक्चुअली दिसता त्या टायमार. सो तेंच्यांनी एक्चुअली कशें हेल्प केलें एक पुलिसांक, कसो फ्री हँड दिलो की वचा कितें करात, सिच्युएशन कितें आसली? आमच्या पेक्षा पयलीं हय. गुंडांचें कितेंय जर इन्फॉर्मेशन आसा तें ताका पयलें कळटालें रवीक. त्या प्रमाणे तो मागीर फोन करतालो आनी इन्स्ट्रक्शनां दितालो, बाबा रे हो पळय हेचें चड जालां, ताका मातसो कंट्रोलान हाड म्हणून, नाजाल्यार हो तुजी तकली खातलो म्हणून. सरळ हीच उतरां तेजी, तकली खातलो तुजी, ताका उबो कर म्हणून. समाजाक तो कश्ट करतलो, हय. त्रास दितलो बी म्हणून. असले एक केस सांगा जे सारकेच गरजेचे आसले सोसायटी खातीर. सोसायटी खातीर गरजेचे केसीस म्हणजे गुंडायजम एक. हय. दुसरें ह्यो चोरयो जाता न्हू, त्यो आतां ऑर्गनायज चोरयो जाल्या. आतां हय. आदीं कितें जाताले, एक दोन येताले करताले. आतां गँगां येता आनी खंयचे ऑक्युपंट्सांक बांदून घालता, खंयचे चाकू दाखयता, खंयचे पिस्तोलां दाखयता आनी चोरयो करता. अश्यो चोरयो आदीं नासल्यो. आदीं चोरयो जाताली कितें, एक शॉप फोडलें, कितें गावता तें घेवन गेले. एक कोणाचें एम्प्टी घर आसा तें फोडलें गावता तें घेवन गेले. एक कोणाचो फ्लॅट अर्द्या वराक बसून तर बंद करून ती खंय गेला, तो फोडलो कितें घेवन गेले. अशें ऑर्गनायज क्रायम नासले तेन्ना. सो तुमकां कितें दिसता कशें मॅनेज करपाचें आतांचे पुलीस? आतांचे पुलीस कितें करता की तेंचे न्हू हेका कामाक डेडिकेशन ना. तेंचे हार्डवर्क करपाचो, जो हार्डवर्क पुलिशेन जाय तो करपाचो तेंचो गूण पयस पयस वयता. तांकां हार्डवर्क नाका. तांकां सुशेगाद पुलीस स्टेशनार बसून सगळें काम जावंक जाय. आयच्या हितून इलेक्ट्रॉनिक्स गॅजेट्स पळय येयल्या, जावं इलेक्ट्रॉनिक्स हें येयल्या पळय, तितून इन्वेस्टिगेशन इतलें इजी जालां की तूं बसूनय करूं येता आनी
वचोनूय करूं येता. त्या पासून आयच्यो केशी बीन ह्यो ते अशें धरले तशें धरले तशें धरले सगळे मोबायलार तांकां सिच्युएशन गावता, मोबायलार तांकां तेंचें लोकेशन गावता, सगळें आयतें गावता. आदीं तशें नासलें. आदीं कितें जातालें, चोरी केली जाल्यार कमीत कमी 25 लोकांक तरी हाडचे पडटाले, ज्यो चोरयो करताले जावं चोरयांनी जाचो इनवॉल्वमेंट आसा अशा लोकांक. आतां तें ना. आतां तुका हेचेर डिजिटल सारकें कळटा की कोण येयलो ते, कसो येयलो, कशें येयलें तें. तुम्ही म्हणता आता सोपें जालां सगळें डिजिटलायज इजिली मेळता पासून, पण तरी आता लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन गोंयांत काम करपाक नाका. आतांच्या पुलीस ऑफिसरांक काम करपाक नाका. कॅपेबल ऑफिसर ना म्हणटा. कॅपेबल ऑफिसर आहा पूण काम करिना न्हू. कॅपेबल सगळेच आसता. हं. तूं इनिशियल ट्रेनिंग घेवन येता, 1 वर्साची ट्रेनिंग आसता. थंय तुका कितें शिकयना अशें ना, सगळें शिकयता. फक्त तुका प्रॅक्टिकली तें हांगा काम करपाक जाता. प्रॅक्टिकली तुका हांगा तें करपाक करूंक जाता. जाय, इतलेंच. आनी कितें जाता, चड हेल्प धाकट्या स्टाफाचो जाता. कसलें इन्वेस्टिगेशन करपाक, कसले चोरयो घालपाक, कसलें आनी कितें. तांकां कॉन्फिडन्स आसूंक, तेंचो कॉन्फिडन्स आसूंक जायो तुजेर आनी तुजो कॉन्फिडन्स तेंचेर आसूंक जाय. तुमच्या टिमी बद्दल सांगा. तुम्ही त्यांना येद्या व्हडले गुंडेइझम काबार करपाक म्हणून फुडें सरले. कशें तुमी टीम क्रिएट करताले तेन्ना एक डिजिटल ना पुलीस स्टेशनार 100 तर पुलीस आसा. तितून तुका सोदचे पडटाले खरेंच काम करपी कोण कोण ते. त्या 100रान मागीर तुका एक 25 टीम काडची पडटाली. त्या 25नूय बरे कोण आसा तांकां आनीक 12 काडचे पडटा. आनी हे 12 पळय उरता म्हणजे सोदून सोदून काडटा पळय 12, हय. तेंच्या कुस्तार तूं मागीर पुलीस स्टेशनान चलोवंक शकता. त्यांच्या विश्वासार तुम्ही फुडें येतले की माझ्या मनीस हे भुरगे काम करताले. जो पर्यंत तुका स्पेशली कॉन्स्टेबल, स्पेशली हवालदार, कॉन्स्टेबल आनी लेडी कॉन्स्टेबल्स ही तुका सपोर्ट करिना तो पर्यंत तुजे कडेन पुलीस स्टेशन कशेंच चलना. आता ते टीम खंय तरी करपाक हे अपयश ठरला. आतां कितें जाता, बारीक पुलिसांक पळयता हे लोवर स्टाफा कडेन उलोवंकूच तयार नासना. इवन ते PSIंक केन्ना येयलो तूं, कितें केल्यार तूं, आनीक कितें हें विचारत ना. तशें करून ते आनी प्रत्येकाक कितें 8 वरां जालीं म्हणटकूच पळपाक सोदता घरा. म्हाजे कडेन पणजे आसतना 4 PSI आसले. सकाळीं बाबडे येताले ऑफिसाक आनी रातचे 12, 1, 2 वयताले. आपले काम सोंपोवन येताले कितले लेट जावन. सोंपोनूय आनी म्हाजेंय काम करताले, पुलीस स्टेशनाचेंय काम करताले. ते आपलेच काम रिस्ट्रिक्ट जायनासले. ते सगळ्यांनी पळयताले. हेतूनय लक्ष घालताले, तितूनय लक्ष घालताले, सगळ्यांनी. आनी ते काम आपलें करताले आनी बरें करताले सारके. ओके. आमी परतून त्या टायमार या. रवी नाईक जेन्ना होम मिनिस्टर आसले, सॉरी रवी नाईक, सो असले केसी जे तुमी सांगले पयलीं तांकां खबर आसताली, तुमकां खबर वयचे पडली. असले थोडे स्टोरी सांगूंक सोदता की खंयचे केसीस आसले जे रवी नायकान होम मिनिस्टर म्हणून फुडें करून तुमकां इन्फॉर्मेशन क्लियर केलें. तुमी आसूं तुमचे कलिग्स जे तुमकां खबर आहा तुमच्या टेनोरान. अशी एकूच केस ना तेजी, खूब केसी आहा. तुका एकूच पर्टिक्युलर केस 2 वर्सां मदीं तेणी इतलें सगळें केलें. तेजे ते प्रत्येक केशीन तेजे नदर आसताली, तेजें लक्ष आसतालें आनी त्या प्रमाणे तो मागीर डिसिजनां घेतालो. तो एक लॉ अँड ऑर्डराक तेजा असलो मनीस हांवें केन्नाच पळयलो ना. तरी मागीर तो होम मिनिस्टर आसतना मातसो स्लो जालें काम तेजें. हांवें ताका एक दीस अशेंच विचारलें, सायब तूं पयलीं अशेंच काम करतालो. तेणी 2 अक्षरांनी सोंपयलें सगळें. कितें प्रणालीकार म्हणालो आपूण आतां चीफ मिनिस्टर ना. 2च शब्दांनी सगळें सोंपयलें. म्हणजे म्हाका समजलें न्हू मागीर सगळें तेजे 2च अक्षरांनी सगळें सोंपयलें. तेज्या उपरांत परतून लॉ अँड ऑर्डर अशें बिगडता ना ना. तो आसतना मागीर वचून कोणूच लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन बिगडपाचो प्रयत्नूच करिनासले. एक त्या टायमार ताणें जे तो सोडून गेलें जें कितें पयलें केलां न्हू तेचेरूच तेजें मागिल्लें चलतालें. कोणूच करिनासले. व्हडले व्हडले गुंडा पळयले, नांवां घेयना, व्हडले व्हडले गुंडा पळयले, अशे कापताले ताका. अशे ताका कापताले ते कापतालेच
आमकांय भंय भियेताले. म्हाजे आनी कोण सावळेकूच रावनासलो. पॉलिटिकल प्रेशर तेन्ना खूब येताले ना, तुमचेर. खूब कमी आसतालो. खूब म्हणजे खूब. सगळं मेळून. फोनूय केले तर कोणी पॉलिटिक्सान ताका तर सिच्युएशन सांगात, ताका तर ते फॅक्ट सांगात. तोय मागीर म्हणटालो साहेब तूं करता तें सारकें आहा, तुका जाय तें कर. आतां ते दिश्टी पडना. आतां कळना म्हाका हे कित्याक हें करता म्हणून. आतां हांव तेतून ना न्हू. कितें आसा, ती चेन तुटली न्हू. तेन्ना मागीर इन्फॉर्मेशन मागीर ते कळना कनेक्शन. न्हू तें. मागीर आनी हांव म्हाजी मुवमेंट्सूय रेस्ट्रिक्शन जाल्या कारणान हांव घरात आसता. खंय वचना. नाल्यार भोंवलो न्हू तुका कळटा सगळें. म्हाका एक सांगा, आतां जे पुलीस ऑफिसरांक नांवां दिता, सिंगम, दबंग, तुमचे टायमार ते अशें कितें सेल्फ प्रोक्लेम्ड. सेल्फ प्रोक्लेम? हय, आपणाक असो असो म्हणचो जावं आपणाक अशें अशें करचें, आपणाक अशें अशें करचें. तुमी म्हाका हे सिंगम बिंगम हेंच्यांनी पुलिशेक लागून पॉझिटिव्ह कितें काम केलां जाल्यार दाखोवचें. फक्त त्या पेपराचेर आनी ती वॉट्सॅपार आतां तें वॉट्सॅप कितें गावलां तेचेर आनी हेचेर ते सिंगम करता. तुमचे टायमार अशें नाजाल्यार कोण तुमकां अशें म्हणटाले किंवा ते गुंडेजम बाबा अशें कितें म्हणटाले की अरे बाबा देवसार आयलो धांवप? म्हाका खबर ना, पूण हां. एक म्हाका खबर आसा की म्हाका खंयचोच गुंडा भियान आसतना रावनासलो. हां. हांव तर केन्नाय म्हाका आतां पणजे एक गुंडा दिसलो, हांगा यो रे म्हणटालो हांव ताका. तो आतां जर 20 मिटर आहा, तो 10 मिटराचेर रावतालो. 10 मिटराचेर पयस. हांगा यो रे म्हणटालो हांव. आपूण येना म्हणटालो. थंयच साकून साहेब आपूण सगळें तुजें आयकता. थंयच साकून सांग म्हणटालो. लागीं नाका. लागीं येना म्हणटालो तशें. आनी केन्नाच लागीं येनासले. तो भंय आसलो त्या टायमार पुलिसाचो. तो भंय आतां दिश्टी पडना. ना, आतां दिश्टी पडना. पुलिसाचो भंयूच ना आतां. अशें कित्याक म्हणून हें जालें? हेंच्यांनी ते भंय मेंटेन करूंक ना किंवा गुंडेजम आनी पुलिसांचे मदीं कितें तेंच न्हू. ड्यू टेक डेडिकेशन ना. डेडिकेशन? डेडिकेशन ना. मागीर हार्ड वर्क करूंक सोदिना. कितें आमच्या वक्तार आमी खंयच्या पुलीस स्टेशनाचो चार्ज घेतलो न्हू, 6 म्हयने इतलें काम करताले. हांव तरी 6 म्हयने इतलें काम करतालो. सगळे आसा तितल्याय गुंडांक हाडून कितें कितें करून तांकां सारकें उबें करतालो. मागीर जी म्हाजी 2 वर्सां त्या पुलीस स्टेशनाक वयताली न्हू, ती सामकी आरामशीर वयताली. कोणाची मस्ती ना, कोणाची कांय ना, कांय ना. आतां लॉ एंड ऑर्डर सारकें जाग्यार घालूंक जाय म्हणजे कितें करूंक जाय पुलिसांनी? होम डिपार्टमेंट. प्रत्येक पुलिसान न्हू आपली ड्युटी, आपलें कर्तव्य, आपूण जें कितें करता तें सारकें करता काय ना हेचेर विचार करून काम केल्यार हें सगळें बंद जाता. नाजाल्यार अशेंच जातलें. आतां प्रेजेंट आमचे जे 40 आमदार किंवा रुलिंगाचे ते कॅबिनेटान जे 12 जाणां आतां 11 जाणां, तितूंतले तुमकां कोण दिसता कॅपेबल होम मिनिस्टर बरो जातलो आनी लॉ एंड ऑर्डर जाग्यार हाडटलो असो? आतां प्रत्येकाक होम मिनिस्टर जावपाची इच्छा आसता. पण काम कोण करतलो? लॉ काम एंड ऑर्डर तुमकां करतलो कोण ते आतां होय म्हणून होम मिनिस्टर म्हणून काम करता. पूण कितें आसा, लोकशाय आसल्या कारणान थोडी रिस्ट्रिक्शनाय येता. 40 आमदारांक एके कडेन दवरपाक, तेंचे सगळे फुलफील करपाक ताकाय तारेवरची सर्कस करची पडटा. त्या खातीर खंय ना खंय कॉम्प्रमायज जाता. थोडें. तुमच्या टायमाचे ते पत्रकार आनी तुमच्या मदीं संबंद कशे आसले? म्हाजे आनी पत्रकाराचे संबंद तूं पत्रकारांकूच विचार. म्हाजे इतले तेंचे कडेन बरे संबंद आसले. तेंच्यांनी म्हाका केन्नाच अशें ते जर पुलीस स्टेशनार येयले आनी तांकां कितें इन्फॉर्मेशन जाय आनी केन्नाच ना म्हणून म्हाका काडून दितालो. पण तितूंतल्या तितून आमचे थोडे ऑफिसर जे म्हाका जळटाले बिळटाले तेंच्यांनी एक केलां की तांकां थोड्या 1% बीन तशें की म्हाज्या बाबतींत नात वायट सांगून तेंचें मन कलुशीत केलां आनी ते मागीर केन्नाय कितें बरयताले. कितें बरयता म्हण म्हाका कांय वायट दिसनासलें. कित्याक हांव प्रामाणीक आसतालो म्हाज्या ड्युटीक. म्हाका कांय वायट दिसना आनी हांवें तांकां केन्नाच एका शब्दान विचारूंक ना बाबा रे तूं म्हाजें कित्याक बरयता. हांव सदांच चिंत्तालो कित्याक म्हाजें जशें हांव प्रोफेशन प्रामाणीकपणां करता एकांचें ते तेंचें प्रोफेशन प्रामाणीकपणे करता. करूनी तांकां. आतां तशें पळोवंक मेळना. आतां तशें पळोवंक मेळना म्हणटा. आतां हांव बारीक पळयतां
कोणाकूय ते पत्रकाराक फोन केलो केन्ना हांव करता रे कशें कितें रे म्हणून साहेब म्हणटा आमी पुलीस स्टेशनाचेर वचपाचेंच सोडलां आमी वचना म्हणटा ते म्हणटा की तुमी पळय आसतले तेन्ना एक एनवायरनमेंट आसतालें पुलीस स्टेशन एक सिच्युएशन आसतालें तें आतां ना साहेब म्हणटा एक सांगता ते सान म्हणजे येताले पुलीस स्टेशनांनी सगळे येताले म्हाका दिसता सांज जाली रे जाली म्हाज्या ऑफिसांत कमीत ते 10-15 तरी आसताले इन्फॉर्मेशन घेवपाक कितें कितें जालां कितें जालां कितें अशें येताले तसले संबंध लागींचे ना जाल्यार गजाली तरी सांगूंक येताले पूण एक रुटीन जाल्लो की Routine सांज जाले की routine. पुलीस स्टेशनार वचा Routine जालो. खबरे घ्या सगळे म्हणून येतालेच आतां ते सिनियर रिपोर्टर जाल्या थोडे चंपातकूय जावन गेले थोडे आनी कितें जाले बरें दिसता तेंचें वाचलें जावं आयकलें म्हणटकूच की आमचे बरे मागपी आमचे मित्र अशे व्हडल्या पोस्टार पावले बरें दिसता मागीर आमी न्यू आसा सर पण आमी आदले जे रिपोर्टर आले सिनियर त्यांच्या कडल्यान तुमचे आयकून आमी हांगा पावले थँक्यू सर तुम्ही वेळ दिलो म्हणून हे आशिल्ले मिस्टर देव बानावलीकर लोक हांकां विसरचेना त्या टायमार जेन्ना हे सर्विसान हाडले स्पेशली जे गुंड तेन्ना ते गुंडेचो फूल आख्ख्या गोंयान हे केल्ले त्या टायमार जे काम देव बानावलीकर सरान केल्या ते तर तांकां केन्नाच विसरूंक शकना ते म्हणटा की जर पुलीस ऑफिसर प्रामाणीकपणे काम केले आणि ते आपले जे शिकल्या ट्रेनिंगेन ते जर हांगा इम्प्लिमेंटेशन केले प्रॅक्टिकली तर परतून हे लॉ अँड ऑर्डर जाग्यार घालूंक शकता हे खाशेले रिपोर्ट तुमचे मुखार घेवन येता गोवा न्यूज हाऊस तुम्ही पळयतात GNH. हो गया शुरू पहला सेमेस्टर सीनियर सामने नर्वस प्रेशर लेक्चर्स हैंगआउट्स लेट नाइट रील्स मस्ती वाले ये अपने व्हील्स पहले प्यार की पहली राइड slowly slowly matching vibe एक्टिवा 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 फर्स्ट लव बोले तो एक्टिवा आओ करें ट्राई एक नया पाथ क्लिक योर फर्स्ट मेक योर मार्क new friendship का पुराना यार let's go cruising in a new avatar la 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 smart key and smart away go freewheeling and fly away एक्टिवा 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 first fight बोले तो Activa life को दो new start make a move in the world baby smart हर सफर का हैप्पी पार्ट Activa 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 एक्टिवा स्कूटर बोले तो Activa स्कूटर मजे Activa स्कूटर रुकेंगे Activa स्कूटर एक ले Activa स्कूटर आंद्रे Activa स्कूटर बोले तो Activa Activa